Naam, kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Na mbuku nasikiliza Baraka1 TV, tuko majira ya saa 9 hivi saa za Afrika Kati, na ikiwa pia ni 10 majira ya Afrika ya Mashariki, na mimi ni ndugu yako baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga ambaye nilikuwa nakurushia haya matangazo. Nafikiri ulisikia taarifa zetu nyingi tu kutoka asubuhi mpaka kuja saa 6 kwenda mpaka sasa hivi. Serikali ya DRC imeweza kuongeza idadi kubwa ya wanajeshi na pia vifaa vingi vya kijeshi kwa lengo la kuweza kulazimisha amani endapo magaidi wa M23 wataleta fyoko. Jijini Uvira, washirika wa M23 wameweza kukamatwa zaidi ya watu 20 na hivyo kunaandaliwa kufanyika mashtaka ya masambo ya hadharani. Itakuwa iko procès public, itafanyika pale Uvira. Watuambie nani mwenyewe aliwatuma kufanya fujo Uvira, ikiwemo piaji na vitu vingine. Serikali inaendelea kusisitizia kuhusiana na swala la mazungumzo, kwamba itazungumza pale ambako itaona kuna mahitaji ya kuzungumza, kwa sababu hatuwezi kuzungumza na hatujajua tunazungumza kitu gani na tunazungumza nini wakati nyoka bado iko mnyumba. Masisi Walikale, drone za FARDC zimeweza kushambulia position za M23 maeneo ya Kasopo na hivyo kuweza kusababisha maafa makubwa. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu na utakuwa kwanza kupata matangazo yetu kila wakati. Kumbuka pia kuweza kusaidia Baraka1 TV kwa lengo la kuweza kununua drone. Tunahitaji kupata drone ndugu zetu, kwa hiyo tuwasiliane, tusaidiane bana. Tuungane mkono tupate hicho kifaa, kitatusaidia sana kwenye mahitaji ya kazi. Tuanze na hizi taarifa kutoka hapa jijini Uvira. Ni kwamba M23 ambao waliachiwa muvile ya Uvira kwa ajili ya kumanifeste piaje na mambo mengine na pia kuseme insecurity, waliweza kukamatwa vijana zaidi ya 20 na hivyo watafikishwa kwenye mahakama ya hadhara ambako watasikilizwa, waulizwe na wajibie walifanya hayo kwa makusudio gani. Serikali inasema kwamba hilo litafanyika Uvira kwa sababu tumekuwa tukilalamika mara kwa mara kuhusiana na hali ya usalama mdogo baada ya M23 kuweza kujiondoa, wakatengeneza mamanevri zao na kuacha watu wao Muvile ya Uvira ambao walikuwa wanaseme fujo na kusababisha wananchi kulala kwenye milio ya risasi karibia siku 2 mfululizo kuanzia asubuhi mpaka jioni, na huku pia nyumba za watu zikibomolewa na kuibiwa, mpaka pia ofisi za serikali. Vijana hawa ambao wamekamatwa watafikishwa mahakamani na hukumu yao, kesi yao kwanza itasikilizwa hadharani na pia hukumu yao pia itasomwa hadharani. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasisitizia kuhusiana na mazungumzo. Mazungumzo ya aina gani ambayo tunatakiwa tuweze kuyafanya na tuyafanye na wakina nani na tufanye kwa mazumuni gani? Serikali itaitisha mazungumzo ya kitaifa
pale ambako itakuwa imekwisha kumalizana na vita ya M23. Serikali inasema hivi, kiukweli tuna kila sababu ya sisi kuzungumza kama wananchi ili tupate suluhisho. Sasa swali ni je, tutazungumza kwa nini? Kuna tatizo gani? Ona kwenye shida iko hapa kusiba Kongomani. Watu wanaoiunga mkono M23, Basenko, ba PPRD benye biko suspendi na wengine ba opposant, wao wanasema wanataka dialogue inclusive. Aya, dialogue tutaongelea nini? Mauvaise gouvernance. Est-ce que mauvaise gouvernance ndio itamaliza vita ya Este? Est-ce que tukiongea saizi tuzungumze ndio vita ya Este inaisha? Kuna siri gani nyuma ya hii dialogue yenye hawa watu wako wanaitaka? Serikali inasema hivi, ili iweze kuzungumza, sawa, ili iweze kuzungumza inatakiwa kwanza kumaliza vita yenye iko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita kishahisha ndiko tutapata sasa muda wa sisi kukaa na kuzungumza, tumalize matatizo yetu. Lakini mpaka sasa hivi asilimia kubwa ya wapinzani hawako wanadenonse agression rwandaise, kwa maana hawaenyoshei kidole kwamba hii vita inasababishwa na nani? Na Rwanda. Badala yake wako wanailaumu serikali, na hivyo serikali kusema tutafanya haya mazungumzo kwa wakati ambao tunaona kwamba huu sasa ni wakati sahihi. Huko nasikiliza Baraka One TV na ni kipindi cha habari pamoja na maelezo. Kuna ujumbe mzito kutoka kwa wazalendo kwenda kwa M23 ambao walikimbia Kamanyola. Ujumbe huo tutakwenda kuusikiliza kwa sababu ndani yake mna content kubwa ambayo ningetaka kwanza kabla ya kusonga mbele uweze kusikiliza. Sikiza hii hapa. Oui, mon frère, j'ai appris que les Banyamulenge se seraient déplacés avec les forces du M23. Et j'aimerais prendre le temps pour m'adresser à mes frères Banyamulenge et leur dire ceci. La bonté a une date d'expiration. La bonté ne dure pas toujours. Parce que le monde regarde, le monde observe et le monde prend des décisions. Vous ne pouvez pas continuer à mentir aux gens tout le temps et jouer à la victimisation. À un moment, les gens finissent par comprendre. Et quand les gens auront compris, c'est ce jour-là où vous aurez besoin de vos frères congolais. Ils ne seront pas là pour vous aider. Le jour où vous aurez besoin du monde, le monde ne sera pas là pour vous aider. Et ce jour-là, vous allez regretter. Je vais vous raconter une histoire. J'avais un ami qui s'appelait Zico. Zico était orphelin de mère. Alors il vivait avec son père, sa belle-mère et ses demi-frères. Zico a trouvé en cela une occasion de se victimiser. Il va venir à la maison et dire à la maison comment est-ce qu'on le fait souffrir, on lui donne pas à manger. Très rapidement, ma mère va lui faire la nourriture. Il va faire la même chose presque dans toutes les maisons du quartier. Zico, la victime. Zico, l'enfant qu'on doit aider. Au début, les gens ne se posent pas des questions parce que son histoire tient. Il est orphelin. Il vit avec sa belle-mère, il vit avec ses demi-frères. C'est normal que ceux-ci ne l'aiment pas parce qu'il n'est pas de leur famille. Mais très rapidement, les gens commencent à se poser des questions. Les gens commencent à regarder le comportement de Zico. Et ils se sont rendus compte que Zico avait un truc. Il avait toujours des meilleures chaussures. Il avait des belles chemises. Ses habits étaient toujours propres. Les gens commencent à se poser la question, comment un enfant maltraité a toujours des beaux habits, des belles chemises, ses habits sont toujours propres. Est-ce que cette mère qui donne tout, les chaussures, des bonnes choses à son enfant, est-ce la nourriture qu'elle privera à cet enfant? Les gens ont commencé à faire des enquêtes pour découvrir que rien de tout ce que Zico racontait était vrai. Tout cela n'était que mensonge pour jouer à la victime. Les gens ont décidé de ne plus aider Zico. Un jour, Zico appelle la nuit pour me dire que on l'avait chassé de la maison, il était dans la rue. J'ai écouté, je me suis dit encore une fois des histoires de Zico. Il a appelé plusieurs personnes du quartier et tout le monde a pensé comme moi. Des histoires de Zico, encore des mensonges. Mais ce jour-là,
Zico était chassé de la maison. Il s'est retrouvé dans la rue parce qu'il était seul dans la rue la nuit. Les Kuluna l'ont attaqué, ils lui ont coupé une jambe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens ne sont pas venus à l'aide de Zico? Parce qu'il avait tout simplement abusé de la bonté et de la générosité des gens. Et quand les gens ont compris qu'il abusait, ils ont décidé de ne pas l'aider. Mais malheureusement pour lui, le jour où il avait vraiment besoin d'aide, il n'y avait personne pour l'aider. Mes frères Banyamulenge, à un moment, il faut arrêter. Vous vous plaignez que vous êtes victime, vous êtes marginalisé, vous êtes tué. Mais quand on regarde de près, vous avez les meilleurs postes de commandement dans l'armée, spécialement à l'Est où vous réclamez qu'on vous tue. C'est là où vous contrôlez l'armée du sommet jusqu'à la base. Qui vous tue alors que c'est vous qui avez les commandes de l'armée? Dans un pays avec plus de 450 tribus, vous n'avez jamais manqué de poste dans le gouvernement. Il y a des tribus qui n'ont jamais eu un ministre de toute leur existence. Vous n'avez jamais manqué des ministres dans le gouvernement. Minimum 2. Vous êtes nommé dans des entreprises publiques. Vous avez des postes partout. Mais c'est vous qui criez à la victime. Sachez qu'un jour, quand vous aurez besoin de l'aide du monde, vous aurez besoin de l'aide de vos Congolais, ils ne seront pas là pour vous aider parce que vous auriez abusé. Parce que les gens sont en train de regarder et ils comprennent. Je vais vous donner un exemple. L'exemple de Vincent Karega. Il raconte, parce que je parle de lui, parce qu'il a son propre témoignage. Il parle de ses grands-parents qui sont venus au Congo, de ses parents qui sont venus au Congo, que lui-même serait né au Congo. Il a grandi au Congo, il a étudié au Congo. Le Congo lui a tout donné. En 1994, il y a un problème au Rwanda. Lui décide de retourner au Rwanda. 2 ans après, il vient avec les forces qui attaquent la République. Qu'est-ce que le Congo lui a fait pour qu'il soit du côté de ceux qui attaquent la République? Qu'est-ce que le Congo lui a privé pour qu'il soit de ceux-là qui font du mal à ses frères congolais? Qu'est-ce qu'on lui a refusé? On lui a donné l'éducation, on lui a donné la santé, on lui a donné l'abri. Quand il était temps pour lui de redonner quelque chose au Congo, la terre qu'il a reçue, la terre qu'il a accueillie, la terre qui lui a tout donné, il a choisi d'aller au Rwanda. Oui, c'était son droit. Mais pourquoi être de ceux-là qui sont venus tuer les Congolais? Pourquoi? Qu'est-ce que le Congo lui a refusé? À force de jouer à la victime, un jour, vous aurez besoin des gens. Ils ne seront pas là. Parce qu'on ne peut pas mentir aux gens tout le temps. La vérité finit toujours par apparaître. L'histoire nous dit que en 1930, les Tutsis sont venus au Congo, accueillis par les Congolais avec gentillesse. En 1959, vous êtes venus au Congo, accueillis par les Congolais avec hospitalité. En 1972, vous êtes venus au Congo, accueillis par les Congolais. En 1994, vous êtes venus au Congo, accueillis par les Congolais. À quel moment les Congolais vous ont fait du mal? Le monde est en train de vous regarder, le monde est en train de comprendre, et votre mensonge ne prendra plus. Vous avez appris qu'au Malawi, le président Malawi a décidé de rebaptiser une avenue qui était donnée à Paul Kagame, parce que le monde a compris que la personne qu'ils ont cru être un héros n'était qu'un assassin. Parce que le monde finit par comprendre. Aujourd'hui, l'homme qui était dans tous les salons du monde, personne ne veut s'approcher de lui parce que la vérité a fini par éclater. Ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire parce qu'un jour, vous allez pleurer et il n'y aura personne pour vous aider. Comme Zico, on vous coupera la jambe par les Kuluna. Bye. Nafikiri nitoe tu rappel. Mnajiita kwamba nyinyi ni Wakongomani na mnataka kuishi Mkongo, muishi miaka Mkongo. Niko siku nyingine wanasema wazazi wetu walikujaga humu miaka mingi bakatuzalia humu. Kuwazalia humu haiko problem. Nasikia kuna message yenye iko na circulate sasa hivi wako wanasema
wanakania Bafuliru, Babembe na Bavira, bakirudia Uvira batatukomesha. Huko unaona degree ya hawa watu. Kisha wanasema mbona sisi tulizaliwa kama mule Mkongo, bazazi yetu balizaliwa kama mule Mkongo, sasa tutaenda wapi? Kwenda wapi haiko problem. Mtenda wapi sio shida. Kuzaliwa Kongo sio shida. Babako kuzaliwa Kongo sio shida. Shida ni kwamba kizazi chako kimetokea wapi. Kisha wanajipa courage kusema kwamba walikuja mbele ya Wafuliru na mbele ya Wabembe. Sasa wewe ulikuja mbele ya Mfuliru na Mbembe, tuambie bulongo yako iko wapi? Ardhi yako iko wapi? Mbona mu 445 tribi hamna tribi Banyamulenge Tusi? Mbona hamna? Na haitakuaga kwa sababu nyinyi sio Wakongomani halisi. Ujio wenu uko wazi, unajulikana jinsi mlikuja. Unaona? Implantation de Banyarwanda au Zaire au Congo. Mlikuwa implanté, bali bapandaka, bali balitaka fasi bakabatia. Unaona? Na wengine walikuja na kimbia vita. Wengine walikuja kufanya kazi. Kwa hiyo mnajulikana kwenye mlitoka. Na kikubwa ili kuishi Mkongo ilifo mkubaliane kwamba mtaishi huko ndani mko wakimbizi kama wakimbizi wengine. Tofauti na hapo itakuwa ni kubwa sana kwenu. Nafikiri ushauri huo kama mtausikiliza na kufanyia kazi utawasaidia. Lakini endapo mkiupuuza basi shauri yenu. Masisi na Walikale drone za FARDC zimeweza kushambulia kambi za M23 na kupata hasara kubwa. Maeneo ya Kasopo ziliweza kushuhudia maafa makubwa M23 baada ya kambi zao kuweza kushambuliwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni kazi kubwa ambayo FARDC iko inafanya mara kwa mara kwa lengo la kujaribu kupunguza makali ya M23 na pia kuweza kuongeza jitihada za FARDC pamoja na wazalendo ili waendelee kufanya kazi kubwa ya kumkunguta adui. Naam, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kuleta magari 185 ya kivita, yes. Pia zikiwa ziko na thamani ya milioni 75. Hizo gari aina za Kiuturuki, maana hizi zimetokea maeneo ya Uturuki, zinaitwa Blende 4 Mercile. Blende 4 Mercile ni moja kati ya magari yenye kuwa na uwezo mkubwa, ina resiste kwa mashambulizo mbalimbali, na hivyo zitatumika kwa ajili ya kuweza kusaidiana na jeshi ili kuweza kuendeleza harakati za kukuta M23. Na Kamanyo na ni Kalemi, idadi ya wanajeshi na ndege za kivita zinazidi kuongezeka pale kwa lengo la kuja kufungua kabisa ili waweze kupasua njia endapo M23 wataendelea kuleta resistance, kwa sababu mwenye anapenda amani pia lazima awe anajiandaa katika vita. Hizo ni moja kati ya habari ambazo tuko nazo kwa muda huu, na pia nikupe nafasi ya kuweza kusikiliza jumbe mbalimbali kutoka Baraka One TV. Jambo bwana mkuu wa akili. Bwana. Niko nafuata info ya saa ya tuze. Unauliza eti kama wazalendo wakifika Bukavu wanaweza wachukua je? Eski population inaweza furahi ama haiwezi furahi? Unajua batu benye habako Bukavu ndo banawazaka aseme tunapendaka hawa wana nabo bo peke balishaishio, balishajiuliza tunaweza pata kalite ya namna gani ya batu ba hivi. Bukavu hapa bwana siri 100%. Kaba naweza kuwa na bude bu maempesire bwabwe bulendana bakaribisha na kufanya nini umaskini bwa kwenda tafuta mafranka ze haziko za muakili yabo wala kwa nguvu yabo kwa kufanya kazi. Banaweza kuwa biko mwata na 12%, mimi nawaza. Me Bukavu siri 100%. Gouvernement wazalendo bako omwata na 80 combien %. Kwa tunaweza enda bakamata shipeke.
Gari tulishaweka magari kwa Lupango, lakini siku wazalendo wakikuya ilifo zitoke mu Lupango twende bakamatia kama wapi kwenye tuenda bakamatia tunabafikisha shipeke. Ni heri bapige hata mtu masasi anakia na baleta mugari awe kama alikufa pamoja na bandugu yake, kuli kusema ati zile maimbwa zibaki hapo. Papa Bukavu hatutaki wale watu, na kila mara mimi natoa kuambia vile Maligresi apataka muda au yaniambiaka muda tunaweza ongea mimi nawe kwa kuongea kunani, na kila mara na kutumiaka ma voice auto ZGB. M23 hana ta 12%. Utaonaka wewe peke siku wazalendo bataingia na gouvernement, ndio utajiulizaka juu kuku kupatu bebe batakufaka kwanza na furaha kubaona tu hivi na anazimia juu ya furaha. Utaona bebi kualia juu ya furaha. Siyui ndakuambia nini, njoo siku utaonaka kama wale wa bwana habana kama biko na ule mapercentage mdogo. Mimi nasema juu ya wale watu yabo haiko population ya Bukavu, haiko population ya Bukavu. Na bo peke wanasema ke wanaona ki hatubapendake, na shitana baulizaka tu tubapendee nini? Mulikuya kwanza mkatufungia makazi zote, tulishaikala watoto hawakule mzuri, hawasomi tena kwa milifo. Hatuishi maisha yenyewe tulikuwa naishi ya raha. Sasa tutabapendea nini? Na mulisema sema mnakia gombola, mulikia gombola nini? Shi tunabambelia. Biblia kunasema hivi, Farao na jeshi lake banakuya, bako banataka kuangamiza taifa la Israeli. Biblia inasema hivi, Mungu akamuuliza Musa, uko na nini? Musa akasema niko na fimbo. Akamwambia piga juu ya bahari, njia ikafunguka. Na baulize hivi wazalendo, FARDC, population ya Kongo, mwe benye mko mnakamata ma corruption juu ya kuweza kuzisha nchi yenu mwe. Na baulize hivi, eske mulisikiaka Farao, mulisikiaka Musa na ambia Mungu aseme acha ubahurumie, hivi tulishavuka, ubahurumie babakie kule ngambo na sisi tunabakia huku ngambo. Mungu alijua ya kwamba kama hivi banashindwa kupita bahari ya, bakishindwa kupita bahari ya Shamu, ile bahari yenye Musa alipigaka fimbo, batadetourne banapita ingine njia, banachobokelea taifa ya Israeli kule mbele. Na bauliza hivi bazalendo, muko na maarme, muko na kila kitu yote, na mwemu basambaze. Usiwazie Rwanda na katala basiingie kule Rwanda. Hapana, Rwanda iko na plan, inajua kwa nini na ba reserve mu Kongo. Rwanda ikatali. Rwanda ina probleme na Batusi njo bale nani Banyamulenge. Rwanda iko na probleme na tafuta Muhutu. Ingelikuwa ni Bahutu ndio walikuwa pale Kamanyola bako banatafuta kurudia Rwanda. Rwanda ingelisema karibu.